May hapon guys, karon lang ko naka dili kay gikapoy ko baklay, kapoy ko karon bag-ora ko naabot guys, gikan ko nag duty ugma 12 hours may ugma, alas 7 may mag-uli sa gabi, gikan sa alas 6 or 7 to 7 na siguro, may basta break overtime sa bukuhan ko nag duty. So karon lang jutaan ko na kay gayon og vlog kay karara po ko giganahan. Patay ka po yan na ganina, init kaayo sa tanan. Pero okay lang. Gaan raman ang trabaho dito good. So thank you for watching guys. Talag sa radyo ko maka-vlog ani. Salamat.